Waangaliza tukufu wa Facebook FM, waangaliza tukufu wa mbao za matangazo ikao New Sharkiana na Facebook FM haina bahani ikaondo mlio ezentosa ni salamu ya Mwenyezi Mungu na zimendeleni. Hamande namna ikao rikarnika na miadi ya ujodore jailana harma mipango mbali na mbali ya uhashirisha emaranya nanu wakazi wansi pia hafaida yahe emaranya usiku leo inu abonge Ritamani ruwaswili harimwa mji wa Paris mahsus bobini radio wakati uno harimwa ye maison Alkamar maison d'édition d'Alkamar ikaonga jua yokana linushirika ikao lijihansi ili ufanya zio ikao ngazendao harimwa ye dini hatu hawalimisha owana na utartibisha hatu andwadoha zikao wa mahaijuhu ngwaona fursa ya ushinda wa waswili eka kwa jaka wahonde bahati ya ushinda wajue umkonti nedini hatu association Alkamar haurambe le shirika linu la edition maison Alkamar wajihanti haujipanga ili umuhimu wa haumzima doalimisha yedini ya hatu harimwe mabia yonti ranzi mahamine waswili mahaya juhu inde manekao ye Facebook FM rijihundo harimwe wajib ya waswili harimwa le shirika linu haurambe elikoli inu haurambe universite inu ikao inu jikanti haufanya zio ifanti hawalimisha haujanlimisha wakazi wanti pia rijeri juwe enamna ikao ndo wafanya hazi harima ile daula haulinu enamna ikao ni azma waloniyo iliunika bahati wa Komor Islamu wanti pia rijua yokana ezio ikao ndo zifanya zinu kasturumishi haula ya bahi wala Komori shangazirumisha harumanti zinji za hule mengu ikao aidio dini nzima daunu wa Komori inde maana ikao ritsa harjeru ne mazamana wa hao ilirijue enamna ikao duafanya hazi nenamna ikao wandu ikao ndolona uhutajifu wa Johanza wa Parise ziozinu enamna ikao joshinda wa Parise ramanga rangazija abonge batina ulata wakati ulionga sida sinema thamana wa ele shirika linu mezo edition Alkamar ranza ruzi sede swala ide maranya waridunga wa shindi wajue madhamana ikao dom aidio ele shirika linu. Assalamu alaikum. Marhaba menjibo mwakubali shakabli ya mojarenga wa mrongonga mjohu nruhusu ni fanye mna tarajam harima ezio ikaondo zilio harima maktabari liyo inu ili wa Komorwari dungao wakana uwezo na uoni juma ishari hansivanu nga mjohuri ba dakika mbili ili ronese waangalizwa tukufu wahe Facebook FM hamadi namna ikaonga mwanawari mambia ni wakana nga harima maison edition Alkamar ikao ilinushirika la wakomori la huwana wakomori maulama wakomori wajihundao harimaya Ile-de-France ikao wajihansi hamadhmuni madzima doalmisha na utartibisha na haina msomu wa kidini ikao nga usomao uwanahatu shaike huo ndo afanyao yezio zinu ikao dozi rumishi hao hamana mna ikao nga monao yezio ikao dozilio harimwa maktaba inu zinuzio ikao ngazirumishi hao harimwa mavazio ya Kiislamu yalio harimwa ye Faransa inu kamil mahsus do yarumwao haonde asomesi wao ni mafundi wa Komor bahata mafundi wa jeni ikao wa Komor lakini mafundi maislamu uja warenge zio zinu harimwa ye shirika linu ili walimisha na utartibisha edini ya Kiislamu wabonge hamade nemne kao ngamonao ngarijihunda ao harimwa maktaba inu owinji wa hezio zinu vanu owinji wa hazo kaziti van kardajo shinda bila shaka ritsambaze ezio zinu harma emna tablo mtitoi shabandi yanderjo timizi mahadisi atubanu ngarjo womba imadhamana wanu warifanyilie yeturu ilirone ezio ikaondwa zirumiao apangenga monao yokana wande madhamana baadhi ya hao bila shaka kwa tsivanu ntipia shabaadhi ya hao wawakili wanyanyao iliwaje wawakili wajulize wa Komor enamna ikaonde zihazi za hao ziendeleao yabo hamade namna ikaonga monao wangalizi watukufu wa Facebook FM rikarimnika ni miadi ya ujorejelana rije rionese enamna zihazi za hao zendao yabo basainu kwezi bandi ya rihisa rifanya matarajam wana mudiru jimla ikaongo wakili wa Nyanyoban ustad ngaona amrongo haukawa Komori ngawishiliao. مرحبا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رهاني جانجيا هاروما يميرونغوز يهانغوت كهانزا نشكريه إماناما بدر الدين بارك الله فيك
ni Facebook FM heni bahanu iliyo ngarombo dua heni media ijelie Mwenyezi Mungu ete baraka ido nashiri ndongo njema zijofai umma wa hatu mimrongozoni muparwa fundisha dhuli sajid uhatumvuni ya bamba ani harumaye madhamana wa he le palasholinu espace al madina ye directeur wa halo ujo rongwa dans un instant sha ani harumaye madhamana wa he ye shirika la al-Qamar maison d'édition al-Qamar le wayinu hamale kelo Badruddin mwanama ya Monisani ritanganyi handa sina baadhi ya mafundi silo tipia hauka ngwa wenji walillahi alhamd warumiao justement ye programme ya al-Qamar rikahanta dizo wizo Mtume sallallahu alaihi wasallam haramia kaya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Mwenyezi Mungu hajailia ngasina ndongo ngarombodo kan jema tainu nonde zio zinu de programu inu hamange faiyo wananyasi mavazio no warabu bahato warabu ngwajau we zitamani we zirenga baturika hanza rizi julize insha Allah mujtama wa hatu khasatan do wa Komori. Naam. Arjondari juwe ustadhi hauka wandungwa ridungao ngarjua kana inu arjos butrambe kana dumara ya handani Ronaldo Muhammad Azinu hunula ya Faransani mazamana hau maulama wadin walio harmainsi ya Faransa wafanyao zio ili uzitambaza ili ualimisha ili usomesa ezio zinu wakomori mwanzo wajue eske banu zinu nguzo akredite aningizo niko ruhusa ni dola ya Faransa gizo harmai program ya dola ya Faransa walio harmai Ligue Islamique ikaundo wafikio banu au zinu nguzo harmai barnamaji bahi ya mavazi ya Komori. Ahsante, swala muhimu. Yezo za hatu kwezi wakana baraka ngizo akredite haukangizo na gamjona numero tenu paro numero ISBN ye numero inu yotola ni daula ye daula abo heni shilo na numero ISBN balangi sho enregistré haruma ye daula yabo izyo zahatu zino alhamdulillah ngaziru milwao haruma ye mavazi ya hatu ze association za ho arabu bal hatarishi ya ukaya ngabo shio haruma izo zahatu boko ijomkinishi hakanga zirumilo haruma lekoli ya Shifaransa wakati ukazi lekoli za Shifaransa basangu wasomesa wajuhanda wasomese wana notinde wana maislamu basi sha deshi arabu ipare hani hakanga sina shio karinike maternelle s'il te plaît ngasina zio boko izo ngazi jibizao kelo razifanya baadhi ya lekoli ya wazungu wende hata ngwarumiao ishosha hatu shino shosha maternelle ziota maternelle zin haila kelo waziona ukaya zipangi hando zonyangu zojisa hizo ndarumbudu ukaya zihamanda zinu zitona ndongo za Kiislamu okazi za Kiislamu kwa jajo zirumia mada za Kiislamu sofi kabisa ngo asomesao Uislamu likoli hao cheka basa ngo asomesao wanziha ya hurufu hijaia baadhi za hizo za hatu ngazendao hata kamgwa vente ngarumbo yonde matamani hatu zende hata ziinteresse ya daula ya Faransa huyo kasina ndongo za Kiislamu yabakarelewa zinuzio za Kiarabu basi au zuhar madaraja hindi. Ahsan. No de shoshin shinu shosha usomesa hanziha kuno parisa aya Qur'ania ya bozi jofai malani boko ngwanzo wasomese de la laïcité shaizo za hatu la shaka hamada shinu en plus ya he écriture shangabo adab boko ngabo na parti wa tauhid wa histoire wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ya ngabo aya Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinutizio za kusomesa ye nahau ye sharabu basi shazinu zio hamada shin bi Qur'an ngabo shosha hadith ngabo shosha tafsir sha sira no afwan sha sira ngabo shosha fikihi ngabo shosha tauhid ya bozi hamadizo la shaka hizo za Kiislamu tuanza jue ustadh zio zinu uandukandu azifanyao babanuzi nyinyi wanyi de mpangao barnamaji hizo zinu mfanya onganya mapartenero hanyu mtsanganyi hao mtsafikra mtsanya za fikreza hao neza hanyu ngemfanya. Asante. Hizo zinu zipangwaje mimi ni mrongozoni ka si je peux me permettre alhamdulillah Mwenyezi Mungu hajalia
yakuna na timizi katamba kati timizi ti wasulie daraja ya hebak hunu Faransa. Mwenyezi Mungu hajalia tena universite ya Madina tena tisome ya Madina horejei hunu tija ti sana nifanyezo boko Mwenyezi Mungu hanikusudia no nisomese huja tijati parsake programme iliyo ketufai haku au ka programme boko ila Maroc yenge rumilo hunu au Algerie etc. Vangu wakati ukava sawa na wahatu kallimu nas ala qadri uqulihim heni mndo tumbongoza selon akilia hai baturi ha d'année en année par expérience ripanga zio boko ngazi sahilisha justement wala wana boko wala wana walubanu warongo shifaranta watorongo wa holikoli hatukanorongo shikomo hatukanorongo shimali hatukanorongo shi lughandwa jina ripanga programu ya hao ripangaje par kartatso hujara pangashio sharido rikarandisa hafei rido fanya polikop boko baadhi ya mafundi walubanu wa jozi shuhudia au karandise kelio hata rijari wonukaya ye zila polikop ila programme gefaiyo wala wana hatu rakawa somesa harma le pala shola espace al Madina khaswa na pala shola madrasa tayyiba lilo Sevran batu gesela rikaujari rizipange zikezio kelo monao kelo zilio zini ya burjondari juwe daraja ya hezio zinu ezinzandisa daraja hindi a partir ya mahindini kanga msomesa harma mavazio basi ngandisao a partir ya kelage hata wasuli mahindi. Hassan izo za hatu ngizo zaho ngadwa ka surtout duana watiti nwapoti duana titi basa kanga sina zio za wandu hazi shezio ezinji ngizo zaho wala ma débutant ngadwa ma débutant beke kampundu hazi shaba sangwa ndiso okaharumenti hatu yinu rilio ngoju parsamro hasahaba liri ngena mahakume naya bal mahashirini naya no balay alifuka tujue kelo ikufani hana idhan wo ngatwamba kawo débutant yabo izo za hatu ngazi très adapté yahe wala wa débuteo aditena wala watiti shu hamada shinu ngarijwamba kaya hata mwana wa mahamine hata bunga sina rwajina bukunga ingishonziani mwana wa mahamirabo mwana wa mahamine ngajoshinda ujojwa rumyezo za hatu mahamine henda mtundu hasi yes yung zwarma rajomba de ani kuliat yani de zwarma programu hindi yani zinzo za fikihi bandu ya hulana na radu hazi zinzo za usoma sharabu zio za hanzi nahwu zio za Qur'ani ani gizo kategori hindi hakikaramba zio yawezo ngzona kulia zinji zona faculté zinji enyi mjibaze harma hindi ngamfanyao MP2 haunganya namna ikondo mwajibaze harma programu yangu suala muhimu ize matière ngatwamba kangizo zinji heni matière yabo ekelosisira kandarifanye ye programme ya al-qamar kandarifanye kaya heni matière isomese wao haruma madrasa association pala shiyo shalike ikena shiyo amane kelo bokori ka usoma holikoli imnashoni kangu somo mathématique balange na shosha mat ngusomo shifaransa ngena shosha shifaransa histoire etc. Heni matière balange na shiyo hizo batu yendekelo rapanga ripanga ka ngasina ziutazino spécialement za écriture amanda chinu surtout pour rasul khat et chinu spécialement cha écriture et chatu chinu bat non beaucoup chinu ngatjamba kaya sino subutina bekar molemen shahunu faranta besende shoshamana surtout armoye eze madrasa bal hata armoye faranta njashwal et chinu chipangi haji et Shoshinu à la page numéro 5 ngabo code sign ngojoka leo wanazuni wana hatu ngwa très connecté ngojojua avec son smartphone ya scanner ban hauya reme kodin ngojoangalia haruma ye telefonia hahe yekelo ze hurufu ziko soma ngojoeshe kelo ye alifu iko soma hadi tena yaone kelo iko andiho et c'est là rengestilo ya hayanti idhan ezioza hatu ze matière ngabo zioza écriture ngabo zioza lecture ebo ngonzo mbekana ngabo banzu ya zio mazifanye kama zi informatize ndungu jojua urumia timpaka mdakanisho dozungu hanisho shambu jorenge kodi
ya duanga le harma e telefoni ya dosoma. Tout à fait. Chabo sayo ngujo hanze shio ho hanze ihofanya exercice yabo yasangalia yasaye shekelo ze hurufu zikosomo yasangale kelo zanzi hao ngwendo harma shio hende hanziha yabon izo ri facilite ila hazia fundi au ka fundi kana tarangale harma mabazo hatu mabazo mashashi wako fanya effort harma écriture shayabo c'est surtout la lecture zabarinde au ka kartina wakati wengi mafundi ngwajo shuhudia kartina wakati wanazuni watunga sina lera au lera mbili aruma mfumo yaboze madda pia kazana ushinda karna ushinda hizo rijari sahilisha ka yabo écriture yinu ngujojua mnashoni ngujojua ya itwalie hoda honi daya yeche ikaifundi hasa hamnika ye mbamende ye zekle hizo ngasina écriture ngasina lecture yabo la Chine initiation à l'arabe chez nous surtout lecture mais quelqu'un gabo exercice d'écriture gashina chez nous initiation gabo chez nous tena initiation à l'arabe chez nous show soma haraka mais quelqu'un gabo écriture homoni après gabo yjuza amma ça chez nous toujours pour la lecture gabo fikihi rifanye fikihi niveau 2 ça nous yabo tinde lecture tinde écriture basi mkana baraka shanga sina fikihi tena طيب ngasina ye tauhid ngasina ye harmaze madaloni zo ngabo ye tauhid ngasina ye shi'arab ayo tajwid sana ngasina ye tajwid tena ikaba sangwanzo ya some ujua usomando tajwid ngasina ye shi'arab shinu shi'arabu à 100% la ila kayf haluk min aina anta etc des choses shinu rishipanga ngasina afwan shosha sivumbua tauhid na wana hamada shinu cahier de devoir inuyo sahilisha ye mafundi ngasina cahier de suivi tena e programme murad e programme yanziwa ngabo madazindwa jina bokungizo ndiani zinu pia ngazinjia harumwe mwana hau hatemdo mduhazi kangarone sawa izyo zinji iluwa rangaliao wajue watujofirika wanorojibazi harumwa wanabahi ezyo zinu ngazi permeteo nizo heze daraja zonsi au izo ambao uzoonesa abantu zindi zaho wanaho likoliba akanga bantu adwazi wajohanza bao wajue walona initiative shawa toshido jiretrouver ezyo zinu mwatoli abao wandu tout à fait abwe mafundi anjohanza waje warongo mbabe waonese aukarme mabazu ya hao sindo wana basi wasomesa wasomao shanga bo hata wandu adwazi no ezyo zindi zo warumia kabli ya mafundi ngarjonji harma mafundi bila shaka sharjo andar joliho nyinyi ngarjon rambe kana de usine haurambe de bibliothèque mfanyao ezyo zinyu ngazisomeswao haruma baadhi za programu za mavazi ya Kiislamu ya lohunu la Faransani rekada hunu Paris reka Marseille reka demiji lohunu abanu da hunu harma ele shirika linu rijundao hunu ba enganya ngabo programu nzima ya mavazi au de sola rango kanzano wasuli enu barnamaji yakana mavazi ya l'arme Île-de-France au ya l'arme France o winjwa ze programs za hao ngazila wao harma zinu au ngwarumiao bandi za zinu raji ahsan rijo hanza rifanye programu nzima hizo Mwenyezi Mungu hajalia ripanga association ngadjomba fédération et parole faux BCE Fédération des organisations de bienfaisance des Comores à l'étranger. Haruma ye madda ya fédération yo lokabasa wasane ritanganye ye mabazio wakena programme nzima de manière à ce que mnashuni bokungu jola Marseille a déménagé haja Paris changu Paris programme nzima. Toi après ils yoza hatuzin oui kasturu milwa hunu bubini basi shanga zirumilwa Paris gazirumilwa Marseille Lyon hata Nice walhamdulillah hata garjamba hata en dehors ya Faransa bangabo Canada haruma zentiza pour l'instant zaki Faransa wa lo francophone Belgique na la Réunion l'île de la Réunion Maore ngazi rumilwao hata ijum kinishari nje tena haruma ye Afrika biidhnillah tabaraka wa taala après wandwa duhazi hamande shoshinu shafikihi shinu salih ya huwa ndo duhazi isho shinu hokanga shisomesao hoyela etc après shin sha shilana vumbua sha tauhid apprends-moi le tauhid
namna daraja hizo zinu wandu wazitahao hawe namna mzurumi yao wandu wazitahao kanga wandu walona hutajifu wajonza par sezio zinu yani zio zinu nyusaidia zelikoli nyusaidia mabazio namna zurumishao au ekamdungu zanzo zohuziwa ili wandu wajue haukanga ruvumbuwa izio shakarja vumbuwa namna ndoshilazi Paris. Suala muhimu. Malheureusement raha kartina Mwenyezi Mungu akaja rinika mali taila yukaba sari shinde rido to wa bure yezio zahabu. Garombo dua insha Allah yoti ndiro ha Mwenyezi Mungu wa ma dhalika ala Allah biaziz. Rende hata yezio zahabu masha Allah rido zitoa bure babu Mwenyezi Mungu harinika nzia nyingwa jina wa hunda riziki. Sha yezio ikaba sangaza nziwao wandu ujawa hulu wori contacte wajawa hulu. Après que le kohuza palashio, ça dépend des quantités ya wako hula. Chasi usana resendiliana. Jondari jue kaba nrizamba wabanu ngabo baadhi ya mafundi wa mabazio ikaondo mkufanya hazi ninao walio harima omonano hatunu wajojua uenjeza hizo kaundo ya zamba banu ili wakumurwari dungao wadunge zile kaundo ambao ni namna mrumishi ho wahezio zirumishi harima ya mabazio yaho wana Jumaini. Marhaba menji. Barakallahu fik. Usiku wa leo unu alhamdulillah ritanganyihana dizo wizo na baadhi ya mafundi watu waloharuma ye mabazio mbali na mbali wajewa watamke majanazi ujibona zini wajewa unese ye faida ya hezio zinu naam swa ngoba. Yabo koze mafundi watu eka manemne kao ridungu ze barnamaji kao ne maelezo ikao ustadh haeleza yabo wakumori bila shaka juanza releze enamna maona ye program ya he ezio ikao ndo mzirengao arma bibliotekinu mzusomesa owana juanza rijue facilite ikao ndo maiona hao ye finde ikao ndo muonao harima yezio zinu ikao ndo mzusomesa owana ne zenyasuya majuhanza mnike wa ikao rahakwa jahunra yezio hawe mabazio ando ajina ikao rahakwa jahunre bahati ya urumi ya barnamaji ikao ndo mrumi yao hafaida ya wailimisha wana elimu nzima na barnamaji nzima ababa hangamnya mrongo kwesi mafunzo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum assalam. Alhamdulillah wa kafa thumma salatu wa salamu ala nabiyil mustafa wa ba'd. Wananyasi watukufu, mafundi watukufu, washilizi watukufu, ngasina watukufu uskale wenu ujarjihar madawa mandalinu ngwajujele akalinu arudi arudi zambemboni inshallah. Amadanjo ji presente ni para Ali Ismail sizaliani hao mjini Hansinzi amwimbanku ni usomesa le palashio lambao al-islah la hea mjini Aubervilliers harmaye 93 hunpare tandi sau somesa mbapanza tika harma palashio la Castin 2006 tawasul 2008 à partir de 2009 uhea tika na palashio langu wamiche tika utabiha ukana nazo ni wakati mzima katai waka 20 njaka ujorenga nazo ni wasaya katika oblige hena mnashioni ni mwanzishie hena mnashioni ya haja ni mwanzishie ye alifu yuzo agenda some leo ya RDRJ ni mnike za saya amuna mwangalio ndulona waeche na zile razili par jour kayo mungoni mwezi mata mtabifurlonu ndo kana onazoni kwa kao wenji noye wakati ngokao mshashi tifanya maha miraru donc avunga mjokana zino wanazioni kwa jaka ushinda wa vaccine tarjari jua ye programu ya Al-Qamar ijai sahilisha zino zontipia ifacilite zino zontipia ubana ridungu ye programu mnashioni ngu handani mrako ushinda ikana mwa kamili ramna shioni jeshinda yetimizie ya alif rangu raundai programu yenu atange kirio hauo mnashioni hashindi hasomomso hafu sante pa heshe tosha mnashioni bwana pia ti sawa alafiri facilite heze kotezo ntipia donc mwana ukawa mungu mweze faida zula harma isho shinu dokana be kwa mwana kuti yao mtameda shinu shondoni shonko deni biko kuti yao
shaye mwana ngudodisomesa ika mwana asat mizi 7 ans hendo kamsamba mfano inu hanziha alifun ngono hum hanziha alif shabu hardiha idunzu tena alif en phonétique donc awe mwana ka humsomesa shioni hende hoda honi hadiwaza shawa yengu shindo haji rappel donc il facilite hezi côtés antipia et fiqhi la même chose ngasene fiqhi nouveau awali ya swala yoshika ngashi nikawe mwana ngashimetoe mwana en pratique ketu mninka ukana yenguzo ya swala zo sita awe zomfukare shange hambia ukana ikahufu kumrambo kana subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka ikahunya mamramba hali fulani he hali alafu ngejo ujejo nikeni fiqhi nouveau ya bili yusomesa ukana ngabo nguzo ngabo arkani ngabo sunan ukauzi sanfundi suala bano kana ye mapara ngwastafidio au ndo aduhazi ngwastafidio d'une façon indirecte bawon mina mienzambao ngamina o shahid dokena maparika au akauswali mfano d'une façon namna radzeki komori rangu waja mriarenga atualizawe mwana halafu antamba mande fiqhi yinu de shahe et swal en pratique nzazengu twalizwe mwana nguhundo kila namna yadzeya uyela mfano au ile namna yadzeya uswali ila tidheli bokao ila dhimu ya swali donc abo hasomeshio d'une façon indirecte alafu tinaushida ni ntosufezo zonti pia shaba mtosha hido hangu tifanya mahamiraru au mahamine presque batina hizo zinu a partir ya la découvre espace Madina ay édition al-Qamar Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala hari facilite hari nikanzia za kafasili ra an wanazioni wabuha Ustad Joanzari uzise ala ukabala ngabo shio na shio ngabo mnashoni kao yeshio isho shomnika anvi yasome ngabo mnashoni kao yo jo forcewa yasome shio hakakatina shwa enamna universite inu haurambe bibliothèque inu ya pangaizi yo za hao ngazitiao huba ngetiao huba wanazoni wao wajifamiliarize na zila wasoma harumishio au ngwasomao ulihende programu ikao waniki wanoshioni haukazo ngombili tofauti usoma banda tambani some na ujinike envie ya usoma hainamna mrajibi wao ni facilite lo harmae ishi baivanu husoma na au somesa yojaze hazi ikango ndo hazini kutuanze hazi uenda malereo kwanze hazi ikanga we hazini kutushirana nawe ndawone patro ngaondo hazi bala yo weke hazi ngyo compliqué donc au moment donné quand on a des difficultés parce que des fois on n'arrive pas à lire ton écriture aba inu wa manière kao ngyo facile donc iwatia envie ngabikao kwa jakanza kwa jakawe matsaila sha du coup automatiquement iwanjia envie na tukaanza ya envie injia iwapuse wanza hakuila palashi mungu himenza wana pia tisawa sungari zijuwao ngabonekao wajohanza shemnyezi Mungu kaja wapa histoire shema ngabonekao ngwajao parce que mes parents wa obligé shame ngabuko mes parents obligé shabu wajao hunda ila manuel irloni ngyo facile soni mwao donc ngona ukana mais ça pourquoi ne bako bana haltali non bese bana harma 6 mois 7 mois mjosome Qur'ani zangu alafu diku ngewanika envie wa upande wa informatisation Joanzari Dio beselo ustad do jo jibu upande wa informatisation iningyo harma a partir ya mahahindini de mwana ya jojo eskane kodiahe ya some zila ya Joanza some harima ya telefonia leo sembongo izo ngarijo ka mwana a partir de 7 ans hasangu juo bongo za telefoni rahanasi à partir de 7 ans ngyo haraka haku ye njema ya heye ze video kasurenga muda mwingi et mwana hojua ekelo ye alifu yanzi hao de toutes les façons ngerangao ye video 1 minute et 11 secondes si 30 minutes et mwana ji alemewe chez histoire chia pendant 1 minute et 11 secondes budoona mudeshia besebala kadonda au kadonne ye harfuba kadondaru hapo kadonne nguwahiha hahifadhi mbavi adisina nguone kolo yanzi hao. Donc, à partir de 7 ans, avec l'accord des parents, bien sûr, avec l'accord des parents, vous jouez à Lungu,
yeze video. Marhaba menji Ustadh Shamas, kanga wanaza henjeza harmale swala hilo juma namna uonao evolution iliyo harmale pala shiolaho nezi weka ondo ziulao harma dozirengao harmale shirika linu johanzao tekeleze mbabi ilibaho uji amwe juma namna ikaongo ono wanazonwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Hada lilo so shukuru ya Mwenyezi Mungu mpango wa heunu ka msifu kuchashi kangu amada zinu mwazibariki ilofuvu kuwa ungo sharikuwa zifanyao na wasomesao mihena mdu msojoka umundaheze kiasi haya Muhammad zinu awa rushukuru yao kangu usidio si wafantema bazio usidio shirika bilo sasa ngomi njo wanrosa liza wanu pia pada hezio pada programa baladina zinjo ni saa abantu kaya dushukura Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaya garanjia waruma hadisi mtume mbuka man sanna sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha mjo itamu ya kabla abantu wanwaswadia pala shio ojambashio ani si wa Komori isufata amma ni yasanduka usika reproduise ngasa mwazeli ko na madwana nyasi reza Ulaya reza Marekani reza Kiarabu pia ama karoha siso kama bala katika dasino wasaya wenge mimi la ndemesa bana jawan fundisha droi mwana mara jana nzima dina Mwenyezi Mungu jana yao sijahunu simpara au barandani para anambia mpango huu azaro ni bana sisi ngaraban sonozi ni stabari ni nishukuru Mwenyezi Mungu kendi inu hale zofanyani wara ama osoma kama runo mujuza ani hufanya shio ama mujuza kwa sababu fanya program mraje mpoza armada ula hamada hivi wengi ile funvu anashukuru Mwenyezi Mungu kaya ali inu funvu kuu la demari barikie Mwenyezi Mungu ejazinu zenjese hino namba ngo ya tsange shatulia hansi mpango huu hapo hanza ya hamada zinu zevoluye njo hanza mafundi wasaya ani wajiwenga ngo hamada zinu zibariki bali inu ndongo nkuu ukabasuba mkomori badongo kaida al-Baghdadiya kaida nurania tungazi lao Baghdadi ho Iraki nurancho ndahubi sao kama mkomoraji ni ke volonté ya subuti aibano mimi nisirancho anafanya yo shabahe hu yo tafiki kuyu bila tumu zangozi no bo mpango mwema wehantiwa wanwazi juwe kabanua Komori wandiso maruha wanwa Komori banu hamadu wasaya ile fungu jishukura Mwenyezi Mungu wa Ta'ala nuka akamyezi Mungu ani ikaenda Baghdadi yo kaida njema yunurania no kaida njema saka tunda yajibe mutajifoma harlo humu Ulaya tingi wa sharabu basi mwalo alo humu atsotujishi Komorisha kwa tsujua vingeila tekniki yue hanseshio ushisoma hazarfa sharabu hapo dielewe ya swali ukasite Victor nino nganzo some sharabu ngeujo swali watu wazora humu wajua ishi Faransa abu horenga haraka ila lugha hao waelewa haraka waswali ndio facilite japo hapo singa ndombio si propose ka juanza ndio wanatu na bao kila programu dans la projet wado jua tena wajuri sharabu tena ani we tena sharabu sao tukari sovo wana bahaini idarajain ngatamba katsushinde ya jomre kausala mre sabali mre katsule sharabu abo yuka mushkil mziro nge ijaribu jonsa rukeno haka inu na inswafi no binadamu inu janibu ilo na kimangu haramasi wa Komori lazima shukuru Mwenyezi Mungu katujifahari shukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uzamba ndio ustadhi hauka zoko lizo ndongwa zamba yabo si wa Komori suhanza huonea hakuesha hatu ekazi nasibishiwa na Mkomori
yabo sikarjo unika valeur No. jile kando fanyao nezo ngorzo na abantu rizo ya mahsus eziorzo na abantu e madese ni engagement fanyilo abantu kabla ya ukana ngabo faida ya hizo hizo shangara aminio kana wanwandu wajidone watowaze juhudi za hao ze mali zao na zemo za hao hafaida yaho wa Komoro eze nyasuya wa Jonika wa Komoro iliwaelewe ya ukana vaneshio mkomoro ajoja shihule banu shindi show ya jenda shihule sonmwe marabu she marabu hashifanya he facilite ya he mwana marabu hamanda he facilite ye namna ye ya elewao ili yaeleze wanahe shando warabu awonge bila shaka ni mrulo andhori ya marabu wongu jenda hule program ya wandu ya jaji fufu nkadombili do utende ya elewe programu ya fanyilwa ni namna ya hajifufu ya elewe shahunu leo rundu wana wakomori mfanya ezio zini ikao mzifanya haufacilite o wakomori ranzide handani yeto amaya hawi harara hawi assurance wanzo unike o wakomori yokana vanu ekamdo haruha vanu hende barbes au hende arme emaluka ya warabu henda hule shioshinu kabati tofauti baina hula na hunu hindi wani swamba hizo tuka wani sho deja au sho somos concurrence amo ze maktaba wani do hamo ze maktaba ho arabu awezo zingo jo spasha ze maktaba hizo abo yonde ila maskitifu bukango joka honesha hao na mgojo ushundasi abo shinjarma valeur original au valorize nge ila comportement que tu avec un zero comme les mungu sang nge ndono changer bila mimi nge changeo parce que mes ubama vazio Komoro wengi ngoruma wezio zini kwa sababu difficulty hata nge ani upande huo iharara humu laya upande hicho na hizo zimu yani soro hauke waloni mavazo ndasi sinde so wana yurse dia ula mji ula murumisho hezio and benga wao katika helewa sikabudi cha haraka anzoka tifudi maji aluna parashio aluna mwana yaamine fikira yenu panguna amini wa ya amini maparabesho akajo hanza ono mwana yangu jo balale le bubu dibaya jahuze na mujo la hemwindi awole ndovia hemwindi ara nsem Komori sayin madama sisi mafunda hamanda amine fikira ani shindi la kompleksi ya hawa Komori ani sobunguza japo kwa bango jona mroha bala mutsaho ndini ata kurase lo Komori bala jahunu sake sunda chama hutajifikeni sisi mesao sisi ngara munga romayo programu yenu yotimbi sa ngelo compliqué mwana okay mwanangu chuka ndo zero oka katsulishi arabu wananyao nsipiango to ormao program nzima donc ebingabo jana buyo ngela tumo idoro hadingori apo tuanzo he biashara sisi mafundi sisi na walo Lyon na walo Marseille na walo Chambéry na walo Nevers jana bwerse dilana rizibalie wanyasira komunikuwa na nyao rizibalari wa beshea wazihulao rijuanza nizasa azilekele wale mba biashara ba kumarabuka feda nzima kirihu junza maraba njusta shamas ustad Said Bakar Mzemwinyi wewe fundi baho ngaona bila shaka palashio juanya nyuho rijuanza rijue barnamaji kaundu waitianzian harma ile palashio la aho ikange dunga nao ne barnamaji ho nyanyuho ne namna wonawe facilite wana zone waho wa evolue harma ujuma ezue kaundu za rantsiwa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وتكفوا كارم ندungao oharima ya Facebook FM ari mnukawani nizen tutadambewoni hadani nimwambie nukaya assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh usiku leo ndo tukufu au jahari ma al-Kamar rijeje represent mbabi ironese hamvu reonese hajitihadi hena mne kama al-Kamari walipangia zio ile facilite hosumeso wana walio harima ile de France mundio kwa jomala urajina haswa hata ikao tungeshoshinu namna najana jua al-Kamar anzio sukuka au minutes njewa 2019 sha avaizo hambe presentation njewa inajivumbua mimi mananyanyi kao do ne rongo bana msosamaha mi pora Said Bakar Mzemwinyi zizali weti kudia washili na simala washili emijio mili liwanazaliwa baada ya watija Faransa wanu 2009 yule hazi hangu na Komoro sipasha senda Egypt tijahunu shatu njure hazinda yo usumesa yalimisho wana ili wajue ne mrongozi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili wasome dini ya haki mwenye tija si ndisusumesa Faransa wanu 2009 na nje banu
tiki harima libadala hema mshango mara najilia ndio hata rechange ndio hata banga sarma local riajirio ndio mimi sommeso 20e arrondissement Mwambo Montreuil on Ile de France baada hapo sikana program zangu na dozi fanya shazi kaunisimbua izaha wanaziona kama avance shaka kwa avance hamade namna na bonaja na jua El Kamar na jana jua na shui handani na mrenga mujua na hunu kaunga jua France na mrenga na mhundo kaya mnashioni wangu ni msomesao ufanya haruma miezi miwili miraru ujotanganya Qur'an ikati sasa ndisema mnashoi hizo programu zile haruma mnashoi hoka habalia leçon habalia exercice mwanangu hafanya udahoni mwanangu ndo hatwalia kati yati mnika harudi haja libisati biti mnika abo mno kama hakanangu siza bijere leo si washio shasa ya shahe swala madama sio ndio objective ya hapo somese swala ejekarka miu fanya jitihadi sirangezio tanzia au harimaze kaiye itiyetu andisho tableau ni mnabala kaiya janzia sha mwezi mmoja lia director wa El Kamar funichazo shaduri mjo mbariki ba hari facilite hajar faindezo hizo za usomesa dini haswa tande swala haswa tande lojua mru ujiporteje haswa ndo mjom mshanani haswa ndo roho mshanani zo pia alifanyelezo ngazi facilite wala naziona wenge El Kamar mnabariki baizo sa gari facilite ho shida wanazioni alhamdulillah wanenge haraka Ustadh Janzari juu harma barnamaji za hani mleni za harma mavazio ukasiona wanazuoni walo harma rekade ze materneli rekade harma ze primary hauze likoli shauni kwe programu ya hao ya wakana inde fourniture wakana ngebidio hena mnashoni yakane shio fulani ya shibali ya jeho likoli shondo shikonda hasomo Janzari juwe kabla ya societe ya El Kamar haukaini nde biblioteki ndio mkoja mrangezi Janzari juwe harma barnamaji hanyu somona zono hanyu new amrisha wanazoni wa hanyu wabaliezi yo eka ndo mwasomesa haina mnashoni ngi harma wajibu ya ukanashio au nyuhula nyi mafundi eka wajam ndo asomesa wakaza ndo mbili tofauti bese yonge saidi yao geju saidi ya barnamaji no henje za production ya heso biblioteki mrengawezio irditse na bazo ifacilitezi jonzar juwe eka nyi wana mafundi amrisha wanazoni wa hanyu yokana ngabozi yotsazi inu mwambe mapara wao kana haina mnashoni nge lazimu yakanyeshio fulani baisho de josh da stylish toba abo swala muhimu kaya ilo suala ukaya mtu kajenda ya alimi watukaromba wenge upande wondo kendi si haswa atende mabazi ya hatu si ufanya muhimu ripare maparari weleza ruonesane programu ya unuma kazi zinu tazini zifanya mabano dalili shiliana ni El Kamar biblioteki El Kamar wari facilito kan wajoro nika hapuri hambani ile wana facility wani abo siwa farudisha imapara haina mru ya hulezi hiyo za programu shioni ya hule hajabu kwa farudisha handani ukamdo na hule kaiye imanaji adwanzi aba hajar facility ukaya eshiyo kashturenga diero akakana shudo zihunda kashturenga vero akakashtu sharish nderishi ya nani El Kamari ili facility zenongo imana hule shiyo abunge lazima kangu mkoba washioni amanda balo mkoba wali koli habali haja shioni zila programu rusumeso shioni ngabo ngionezio zazo marhaba menji ustadh kabla ya reja suali ya mudiru jumla wahe El Kamar bila shaka ngasida sina mzazatu banu ikawa bila shaka bahe ngamfikiri wakanaba henge na pala shio ya somesao wanazoni abo joka afudhali joka yonjisa eka hurenika ze fikre zao namna wonao wakawa mzaze kabla ya wakanawe fundi shawa mzaze mwalimu shamwana bila shaka yabonga odahoni ngaho pala shio kwezi mzazatu ujanza ureleze faida uihunda au harmaizi yo uzirengao hunu ni namna usomesa wana ni namna wana wa evolue harmale swalai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Handani mimi ngamjo kana kasketi mbili ndairahe mzungu meti fundi haukaya fundi watu wa hele palasho la hatu madrasa Taiba fundisha vili onde fundi mhu wa hele palasho hilo Londa sina hera ngu 2004 hata jaro ndava ha alhamdulillah rabbil alamin hama ya evolution ya he edition El Kamar ngariju wao rango mandoni hayo hata jaro ndava harlo 2020 chami vamana en même temps he association iparao association des Comoriens de Sevran ilo Sevran rejoint minde secrétaire
general wa he association hiyo ngamrumishiho harumiyo ngasina mahaminji halafu heli vokaondora rikohende sa mipango ya hatu heli palashio ya association si urengaze manueliza edition El Kamar rangwentu randi sa tajirhon ravaha esaila renderi presente wala maparents wa hatu esaila wa renge programu rionesa dans l'année heni mwana harenge eshio hende hasomo habali ya haja gaminete mwanya jaho kaya ze manueli zoza kweli alhamdulillah ngazifaiyo wana haukaya humadoni raka hamande mafundino suwa onesa yavo ntinodi nifanya repetition rikana utabifu charango wakati vukao fundisha dhulimu na mbariki amnike umuri mle ndaene mafundi wonsi pia amina ya hunda ya hikma ya huandisa hanzi hae ze livro zinu rezitesta ngezika huja abahazike ne valorero na ozijisa o masha Allah shauma doni zikaharuma wanakaye mngwari jailia wana waziteste rohondu kaya zikana faida haku mwana bukao nge na 6 ans harumale pala shola hatu si urenga partir ya 6 ans au kari onoe 5 ans ikahambani haku e mwana haka utrene sha partir ya 6 ans e mwana kafanya 6 mois ngutimize shino initiation alise juzu ama ala furuhundu ngiona faida yinji bismillah mashallah nge facilite o e mapara i facilite na wala wana ila comprehension ya hao yondo vahanu vukao nembabe njoshinda nionese ukaya mimi amshindo tisaidia waja wandu madzaje surtout ma africaine wa arabu na wadu we programu inu ngwashindo we dungu ngwasomao wandu vukao kwa jako shinda we soma hate alif alhamdulillah rabbil alamin ngwashindio wa haruma vahanu vasimwa 3 mois haruma rumadu hazi walona zitwa vukao ngizo ngwarengao haraka ngwashindao wandisa juzo ama batina problem uvumbu wao andu madzadze abo andu washe wajeni beberna majinu kabatsi wa andu madzadze hau andu washe hau reka mabani hao reka wanasho wao reka wajumaho washikomori waloma soliciter harmaize barnamaji zinu maana uvumbu wa Afrika uvumbu na Arabu arjoka na kwa Japaru kina ya usoma ni kamnunge mdumdu hazi ndo wakati mndo akwenda mbio ili atsahe yashindia fanya ndozi la fanyao yazifanye hena mna yatushindo zifanyao ya kaushababini eba wazazi wa Komori hawandu wa Komori kwa Japaru soliciter wao anja malheureusement rakarja hunra ibahati hiyo ekati ndo ukayava ngarunra wananyasi wesa wasoma wanzwa hifadhi yonde ndiyo iparisao sha wazazevo kao kwa tujua hate alifungu wanzo wandise rahanja paro na mzaze mkomori ya haja harumandongo hamandizo shakanga vo mru mzaze hamadami bukao hasomombavi hulangazija hajava haburjouka ya ilmu yoke hisa wanzo ya njeze maarifa harumainu tajwidi hau ya doso mandre Qur'an wanzo hifadhi izongo aparihani hao shawala madebutante hamande heliro na hono njaparo onrebati na parasando hamanda wao maraba benji wangereza tukufu wa Facebook FM ndimwambia ni okana uskole wenu ngasi hosiege wa edition Al Kamar maison edition hunu Bobini Armai Île-de-France bila shaka ngamdungu ze barnamaji ne ze témoignages za mafundi basalenga rjo uzisa rjo ali mudiri jimla wa Al Kamar wa espace Almadina amfwa nde mudiri jimla espace Almadina rjoka na yo itanganya de mala ni kaudo jihundao hunu abasainu ikao ibalia mwalimisho wana ranzie maternelle hata waswili yebak ikao wajau ipatana hau ifungana baishe kejafunga sana izondo ngobili tofauti sha ngehashirishao ngetinao shuno wondo wayandisize barnamaji yahe Al-Kamari wondo wandisa unishia ezio kozi bwana mudiru ude dhamana wa helikoli inu ikao ngesomesa oranzi maternelle hata waswili terminal harmemba wa yahe ya Kiarabu na Kiislamu rjonza rijue barnamaji wa itianzian harmeli kolia hoinu enamna wanazono wao wasomao enamna evolution iliyo ni daraja ilikoli yao ya saya waswili jumaila program wirenga one Al-Kamar ili usomesa na walimisha owana ranzwa mahamisha shato wa mahijuhu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kwezi waangalizi watukufu anjo jipresente mi para muhajibunu hatuzani latijina kwamba ni washili mi de mudiri wahe espace el Madina ikao umuda wonu ngasina wana un peu plus de 600 élèves ikawa hamadi namna wa zamba ngasi randi sanzi mwana wa mahamiraru maternelle mahamine hata uonda mame wazazi wa mame ngufukara ngasina obana anjwandi sambabi hau utaraja mbabi aya nisuma van khaswande nionise la perfection ukamnyezi Mungu hamba alladhi khalaqa al-maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kajamba ayyukum aktharu amala, d'où l'importance de la perfection. Kamnyezi Mungu katuritsaha winji wa mavindo katutsaha winji wa swala kaukotsi shangutsaho babititi mushangutsaho kalite ikamba bititire kangu inji shangutsaho kalite yonde fasina kanza nije niandise mirongozi ya hangu harumwa upande wahe madrasa ya haru lukaya Mwenyezi Mungu ritsaho haina wakahena ndongori fanyao rekandi harumwa za ibada za hatu relation zatu naye rekandi ze relation za hatu no wanadamu nguritsaho perfection nguritsaho rilekeze zindongozi fanywa hena mna lazima garjulana uka mabaya zio kikomori ranzo ya lokomori hata hunu winchi hayo okena barnamaj shando tsohuja njebala nsomemba bina umdiwani ala furanzira rlone le palasho linu salirenge plus de 10 ans ikaw bandor johan bokando banwa ko uzalihani haye alqamar amali namna mudir wahi alqamar ya unesa rikana riko do somesa fi sikil rikana fay dizora kanizo rado somesa programu hii shari jari tester ono zinonga zindao namba pourquoi pas narendelea harumwa ufanya ezio rifanye ezio rihomo amba wandu rifanya harumwa mahamine mitsano rare jamba mnu shoka tirasarao na kazi nonga zindao namba pourquoi pas Rani soparao wana mabazi umando China rionise programu mashallah wa jawe we adere hata leo ngari fanyo hazi la sinema basio ejutimizi bese 15 au même 20 emana na côté des perfections lukaba nu ekasi karjafanya ye dawla kifaransa sindo ajukoja lekezi zezana ngozi Ongo ajulekeze elikoli hawa kifaransa. Na banu diplôme ilona Macron yone diplôme iloni. Kajani kazambahi. Ye haji hansi hau prepare hau pange mwana mfaransa ya juena ustaarabu wa kifaransa. Basi mimi wangu ekanja kansi. Na paanga inamne mwana hanguba haya juena de pande wa Kiislamu wo bukaranda bahani. Yonde sharnika jitihadi rakan singa sina muda mwinji ripange barnamaji yinu ikao alhamdulillah leo ngarjuha beni lugha kifaransa kaone fier au ka warabu kangwa jowe rengane ezio zatu zino amali namna wahamba ukahalika c'est tabu ukamkomoria fanyezio leo ngari wono wenji ikaundu wajao do warabu jowe rengaze ezio zatu haukanti haku harumwaye madrasa ya hatu yinu amali namna nahonesa alhamdulillah madrasa ya hatu yinu yohenda hama likoli ngabo program ngabo ezio kazo ndongombili tofauti ngabo program yomungo nimweze produza alqamar ngabo ezio hunu madrasa ya hatu heliko henda fundi ngene barnamaji ya mwaha nganulindo utumize programu yinu ngabo ze support bon fundi kojojo onjeze zo kanza onjeze shamya nulindo ka vanu hata juillet mwanzo tumize programu yinu ya fiqh utumize programu yinu ya tajwid ya programu yinu ya ngasina namnoka mwanange na devoir à faire à la maison mwanange na kahajareta ngabo section mwana hafanya jao yani ngari si henda hama école française halafu
haunjia haku harmwe barnamaji hatu randisa maternelle ya bonga rujoka maternelle wote wanduka ngaruko jari wasomese Qur'an ngawezo sahau mara baada ya hapo hala wa maternelle nga mwana mahasita eshiyoshino amade namna shitolon mfano haku ngarjamba inunde de trésor ya hatu nde trésor ya Qamar mwana harmo muda mshashingu mimi anjoto shahidi apari yahe madrasa ruloni yenu ya Espace El Madina musomesa wana wa majeni wasilimu wazungu wasilimu basi mwezi wa nusu wajo soma heshyoshi wajo soma Qur'an mwezi wa nusu na bo karamba mwezi wa nusu abotinde no siku wajao shioni abo siku zima harmo semaine alafu tifanya ukabo 6 séances et mwanangu jua asome Qur'an reka mzungu reka marekani reka alafu yondo bana njoshinda ni bembembavi abonga anjo linda ikanga wana Ustadhi kwanza hawa kumwadu mwanzo wajue maana ye madrasa ngio tofauti ne Al-Qamar bila shaka ranza katramba likoli uhandisa terminali hata wasuli uhandisa maternelle hata wasuli terminali ye karelo wando omsomo ndo hondao bana iningi harme programu ya education ya homsomo ulaya ainu barnamaji ndwaji ona zona soma bana e kamdo asa hawasuli terminal hausoma e daraja mdo iparsa ya boindini engam to diplôme enyu jo nganya faculté mliliana na wao kana kamdo asa hawasuli terminal mndongo nzu ya dungie ida programu mndungu jo juaende harmalikoli ndwaji hamsharikiano wa hanyu nelikoli hiyo au ndo kamdo ya jasome Qur'ani bahi ya somezi la mamsomesa ikasa wasular me klasika ndo mazia yabo ndo asazia yao marhaba menji enamnari kausi hendele yani barnamaj emwana nzi maternelle baada hapo kala wa maternelle gabo maternelle niveau 1 baada hapo haroha ajana maternelle niveau 2 ikala wabo ngujo niveau 1 avoir sanga ngasar mwisho chini wakati hiyo niveau 1 débutant baada hapo waja niveau 2 hapo hasangu juoe sommer Qur'an et kala wa niveau 2 ngujo niveau 2 avancé wondo wakati niveau 2 avancé wakati rikombulia usome Qur'an ay eshanrab wakati hiyo ngarimwanisiza ujuo usome unena eshanrab wakati hapo nge compétent ikasa aja niveau 2 et niveau ya mwiso riloni yo jusqu'à maintenant niveau 3 et kari wasul niveau 3 ngabo ikawo si hambo kaya karnabo université chayo mimi ndo urengo garan yono owenji rilonao wanaume sha owenji wanashi wakati yo anjotsi riwasomesa ojumwa eshioshin yani ngari njori wasomesa différents madhahib كإمام الشافعي هبجاو مالك هبجاو أحمد بن حنبل هبجاو وكاتلون قال مني كوي بازيبيا وكاتلو كهلا وياو نقول له na Mungu ekaye ngwanzo ende a poursuivre mara ndo jina kawasimba tamu shahunu kamtsina diploma mko toa hausti shahada mko toa zithibitisha yokana wemndio andisabahanu fulani ya niveau fulani ekarielewa ino anidalo wazungu kwamba apprentissage do kamndo ya jarenge ya some ya fundishie e kama urumnenda harmalikoli ilona ujuzi jome haulona justificatif ndio shinde ndio ya dungane no wasoma au harmazeli koli haoneza université zoni zwanzwa oui exactement de hali yo kartsuto wa diplôme pour le moment suja kange joja yo shenamna rekofanya à la fin de l'année sufanya concours commun yani examen yo sawa harmaze classe ya niveau 2 abungo na matière nzima sujet nzima ya fiqh abo mfundi kunojo jona beka eka classe yaho wa hunru notimbi kunojo abon ngarjo convoquer fundi comment ça se fait abalanja wina utiliser programme non ronika programme pour 6 mois ou pour 9 mois à la fin ka sufanya examen ikao wanwalo niveau 2 pied ijumkinisha kanga sina salle ngasina classe 5 classe ikanga au niveau 2 abo wajuka na sujet nzima pia fiqh na sujet nzima ya tajwidi na sujet nzima ya tawhid na abo fundisi ndio ifanya yo de direction de fanya ukari ritoa programme ngabo mahana kana problem la sina fundi
ya janzo yempose kan tifanyia sujet kadha banja hina so sema hiyo si problem ya hatu ngarjua kana ustadhi kwamba wana zaidi ya 600 eleve harma elikoli yao ini wauso wanazoni washashi banga na namna ndo jina ya ufikiri haonga manvisageo ya ukana umkonso elikoli ya hanyinu mshinde mhundenzia mjie harma wizara talim ya hunula ya ilimniki wa accreditation mshinde mdoto wa istishhada ishinde program ya hanyulio banu ilinzanyisiwa sawa hokanga tujua kana ngabo janibu zinji haurambe communauté zinji ikaungwa na zeli koliza hao wasomesao hezi barnamaji za hao shangwa na mshirikiano baina ya hao na wizara ya hao msomo wa Ulaya uliho sangwa ankarne zaidi ya 600,000 hunu hau ngabo baadhi ya mavazio ya saa tena wanga jamba mavazio wasomao usichale nganyalikoli nyinyi ranzi maternelle hata terminale ikamtsona uoni undwa jina ya ukana mshinde mwenjeze hamsharikiano wa hanyu ne wizara talim ya Ulaya ili ujoro habanu yakanashtishahada au certificat ya mthibitisha ukana tiro harmalikole fulani zifikira hizo na l'école ino galjosu botena ngio agréé par l'état et preuve no kaze zilokalizino za he serikali ya boka karjaka agréé abo kwa jorni kaze zilokozino ngasina 7 salles na 5 bureaux na mishana na salle de repos et tout ça ya boyo mongo mwenze istishalo ka école ngio agréé parce que serikali kwa jorni kaze salizini shaizo wahamba hizo ngizo fikirani nazo ngizo nziani okarendi hate programu ya hatu inu irumilo harumwa daula mungu nmuze objectif sato hamane namna directeur yamba abo ngabo shatu kanga shirumilo abo shangara nzo nani za saya zirumilo harumwa yon mungu nmuze upezo amatu wa hatu marabu menji directeur anzari timiza hoko katraniki wangu ndao na ukurubia wanruenji ngoro zisoma swala bana wanduenji ngorozisao shakabli ya rejanika mudiru ya jibe masuala ya himarani ya warozisao ngarjo asina manyanyasi ngojo jipresente iliba huwenese barnamaji ya edition Alkamar ikango irumio harma ele palasholaho au harma obahanika ondo walimishao ikaho alimishiwa hujango alimisho au yeka wandu wanazono walimishao ongono yakane barnamaji ningi wabalia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Dani muparo Ahmed Isa Ahmed ni sipu harmo mji wa Bahani Sandra. Apremu hunu Faransa muka mjamba bondi. Lafu mimi ngoni mwana zono kusaidia oshoniho. Lafunga mi honga sinaru mwa hawa nusu. Musaidia ra watoto ra balwazi. Musaidia na zoni ya ramazi kategorizo pia. Alafu honjia hiyo parcezio zinu ngazurumilao. Alafu honjia hiyo parcezio ngazurumilao parcedina sonse pia wa imamba vinjo honjeza sikanaona zuni adua sedi akote si uanza harma fei au zozimra jina rifanya haina usikwera kaona na sunraro rifanya miezi miwili. Alafu ni propose ya continue misomo somo kana nsina ushinda parce ngado harma wakati wa rentrée ngamtondo ngalondwa sasa so proposer njo shioni huko musaidia alhamdulillah wanjia hiyo zanongoza avance bahatanga watimizie initiation injao même pas 2 mois kuandisa shinu shaji utabarak afikiri maana tukawatimizie juzu amma de confinement kwa haja shay hadi zongo hadi zio zilozema na zoni waka avance wote kwa watimizie juzu amma après wondo mabina kante témoigner uliho mimbro nyimeno lo shionisha umma mafundi kwati yabo ngo harmaze zahao berna kandani tumani marhaba menji mwanyasi kaonga mkufundi wakawakili fundi wao ustad Alismail ngaona dakika mbili za ujitamka juma hizo ikao dwatsua hi wajitamka ili joneke mudiru yanike wakazi kaondwa redungao barnamaji ya hezio zinu obahano dozi parisa ni namna joko shinda dozi parisa Muhammad Samahani sha wakala nukta wa irin njaka hanza nsovira pia wamiche kambana zizo wanama na nukta wa ili wanama kwa jawabu mungu wabika oblige ni warapeli na nukta nzima
vous concerne hun Komori hun Faransa mzima vous concerne et relation ya hun Faransa na Komori mungoni mwezi faida zikunzo important harmonizi yozinu de déménagement ne déplacement ukanava hainu mwana misi nurunka dozinji mwana namsomeso pala show ya rumia programu yinu ikaleo ha déménager hende sevran keti important ya déplacer rango sevran hata ya joshoni hangu shabu ujenda wala shoni shilo karibu wala ya dungi bala na kaza kabanga sina shamba suivi ya wena mwana na usiku mkazoba hanu ya renga donc yo mungu mwezi na important kokana hofanya hodunga ye programu ye nukto ya bili zonde mafungu watu shonde shamsomesa fundi bana hari vumbua la kuhamba qaida baghdadiya simru wa ndonda shoni bala hata hawasulima 15 bala harakati nani yazosuma kitima na bala hena usiku ndongo shioni kartura mema fundi watu bayo yonde pia ravira alafu jaba hayimu garjomo mafundi wanu wabira wansi pia kawati mramba mwana ufanyo mwa hangi hati mizi shoshin shahena mndu mezi miraru mezi 6 mezi awizo pia ndukana i programu ya izwezini ngiyo njema paraporo ya programu ya qaida baghdadiya kwa ngartumo kabala alifu bete na inu mwana wae ngujavansi avant mimi tufanya experience njambi ya fundi njamtsaru husa samani kwezi en 2018 kaenda Komori tibali ya idzima tishibali ya fundi ukaribu kasuma Egypt timonesa ya programu yinu haikubali sha emana ya chuka hirenga hairumia au hani ya jimitambuta terena fundi ngono kana ushinda ya dhamini ya déplacement ya hezi hunu enda Komori ya bukandangalia ngarumna kana mo yezio ya programu heshio ngeimportant ukati ngedhamini mwana ngarubunguzao ya masafa nge Komori tena ijorumi shihandro enge ya programu ya ushinda ruzido suli Komori joenda bati monese fundi unana ba anasema fundi wasaya na alhamdulillah rabbil alamin wa iwafiki wonokana programu jema awam jota sama ikati nditi marhaba menji ustad kozi mudiru wa al-Kamar wa Komori wenji wardunga wanu wenji hao waruzisao namna watoka ushinda wa parsezio zinu mahala juko lazima wazila waziparise ngabwalio Marseille ngabwalio Nice ngabwalio Komori shakwa tujua enamna ushindazi Paris kit mem walio honu Paris kwa tushudo jue mahala ikando mjihundao nao yebarnama jehanyuni ngi wabali yao ngaona wakati wa ushinda uyeleze maranya wardungao ili washinde wajue namna ya ufanya wa Paris ezio zao zinu ili rijobaya mpango kwa wakati rasaraniki wa usa urende hamdundu hasi marhaba minje Badruddin rahani jajibu le swala hilo tukaanze mwanama kari ya to regabeke 30 secondes ya to jivumbu wa artijo bainu unumkonti wa bara marhaba nungu wandu warumishi hawa manyasi kari ama namna ambao urenge mna wakati tujivumbua bahoko tengoni naam hakika kweli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salaam. Awizu najo enjiza yabo mudiri wangu sahaba mudiri wa al-Kamar sahaba abo minsina zinjizo hamba chalusuka ngarubushirao bahati nji Mwenyezi Mungu bariki abo leo wajitole ya Algeria hadi Zimbabwe reportage parce que ino muhimu akasido wa deda holin ra espace al-Madina ra al-Kamar parce que espace al-Madina si le mafundi wa espace al-Madina edition al-Kamar si de wa logistique abo izona juhamba directeur sahaba mudiri hambabo maraba menji abo andikaze zimamlaka hizo ni tujipresent mbavi ndo moto la ukau abo maraba menji directeur ngaonu wakati wa uelezai maranja warangali yao enamna joka ufanya wa Paris ezio domzi andisha marhaba menji ntujoka netimiza njoka na mrongo mrajina shantoka hanza ni shukuriye wanama wa rongo abantu jazakumullahu khaira nomba dua inshallah ka mkonti unu Mwenyezi Mungu yarikubaliewo uke mkonti wa baraka ile swala hilo ngarjamba kaya yezio hunu Faransa ekanda hunu Faransa yavonga nganyina numero tazinu za hunu Faransa pour toute commande en France d'amis 0622 et les numéros TISO
22 18 98 21. Ngabo Fundi Mhaji 06 52 21 11 44. Ngabo Nourdine 06 66 75 68 14. Yeka basa no abo les numéros sont valables nous Faransa pia. Bal deke à l'étranger chati Komori. Yeka mdunge Komori ngutajwe zio zinu ngujojua ya pare mwananyasi fakira vuni ye numéro tainu 328 98 94. Auka bambu ya hezio zinu ngizo Komori no izo fundi ya hamba masha Allah marhaba menjiba kulinja kujua kauzi zibarenda Komori yabo hata na mit shinu tishibalenda Komori tendeti shione sa fundi wangu tu para fundi Isa Mwenyezi Mungu namhifadhi hapo alio no masha Allah hakaanza ni mhenti shesho hakaanza ni mhenti shesho alhamdulillah rabbil alamin yabo sisi ngasi hunu bobini walo karibu dans le 93 ou en Île-de-France gatu jouari reji déplacé voilà les adresses za hanyo arma interneti za adresse malam jihunrao très bien et à vos adresses ni que des clients ça là et adresse ya Facebook www.alkama.fr adresse internet www.alkama.fr après ngasina ngasina tena haruma YouTube mwerema Alkamar maison d'édition Alkamar ngamjori Paris ngasina hunu Paris ni sejani malam jihunda wa adresse hanyu malam 16 yabo ezio da hunu shoni la espace al Madina 16 avenue Paul Éluard PAUL plus loin ELUARD Bobigny 93 000 Bobigny. Et transport Yahouja? Il y a transport Yahouja, il y a des lignes 5, il y a métro, ngabo y tramway ligne 1, ngamjo si ha hôtel de ville, après ngabo y Mabus 648 134 234. Les Mabus ya Jao Bobigny. Yawe kamdo ekarelewa henu joja Bobigny Pablo Picasso yawa saha masulina yawa saha wasul. Maraba menji directeur irjo jibiwa ikanga bonamna ya ushinda revisitele da holahanyu linu hawi ikanga bo winji wazio hanazinu mwanzo mzonese o maraia kabla ya bao mpango izonyide mjorambia ekakabati ngamjorne kerosa ribayo mpango ili o alanyanyasi waliho maswani wanzo warenge anteni wajondela na banu majindo jina bagara mushidiaoni ikanga namna ya ushinda directeur ikanga namna ya ushinda urijulizize izo ikando rauzi sawa. Samahani kanza nijibu maswala wazisawa shasika namna wasiana kanza nike wanyanyasi no wasewa hatu no wazatu kwa ngomri hawa Ufaransa uka alhamdulillah ngari investisseur haku Komor kayo ndongo njema ngari hawa misihiri ngari fanyoze nzia ngari fanyoze l'hôpital alhamdulillah mujo jenla Mwenyezi ngari nike sili wazahayo hunu dunia na akhira shemba bini njeshe lezi zaone shelezi community hatu dukunga duwa za wana watu kartu weshelea ebane mwana hangu hum mbendo njoka umuhati za banu hindi eli kolia hahe ngionda hu yeshu shahe ngishonda hu centre de loisirs hahe ngionda hu akango no siraza lwa Komori ritso hamba ritso na fikira zo ndara kenti Komori ko jambwana lwaza lwa hu sijo hanzo wakati nizamba ozi uka rifikiri mbali ekanga investisseur Komori ekara investisse 70% renge 30% l'investisse ngo mwizo des ngozi ngo jokashi yedima bantu hoshifanya la shirijila o 6000 euros ngahoshiko ka mbabititi hana wa 5000 aho ngo jiz abo rjanzare nde hule rahana ba shaze moyen kasu repermet na wituka karejo shinda yone babina kanzane shileze on kangwa jo kangwa rishili au ban inshallah na sasa mahaika si njatibe wa mbabe inshallah. Maraba menji wa nyanyasi ikao mafundi ikao do mwakauri dunga au marukubali ya maja rihadisi nda sinani abonge wangaliza tukufu wahe Facebook FM hamande mnekao rika rimambia ni ranzi domando rika ujihunda harumae maison d'édition Alkamar nana wajau harumae espace Almadina ijihunda honu Bobigny
Picasso iliri jeri hadi simbabi da sinema dhamana wahe madrasa inu nane madhamana wajau wahe biblioteki kaunde ifanyao yezio zio ikao ngazalimishao ye dini ya Kiislamu ngazalimishao wana zio ikao zandi saranzi mahamine hata mahaijuhu haina harmaze kulia pia harmaze fakulte pia wanungwa zunrao harima ye madrasa inu nana wajau mono yeze adresi kaunde za tolwa ya bonga rju fanya etur ili nyandikondo mwambao kana kamjawa hi maona ye number ya simu hao ye adresi ngamunao ngartungo humnikani rimonese ni emle picha adresi ya hayo nyandikondo munao harimaye internet inude numero ya hao ya numero ya mhononi ngabo ye fax ngamunao ye adresi harimaye internet awona ndo mrudungao ngamjojua mdunge shangar jo fanya turutse na rimnike neze numero za mhononi kao ndezilio ikao ngamonao ya mudiru wahayo namna ikao ndo uyelezo chuma directeur ngona dakambili u representer ezio ikao ndo zilio aborizonao iliba wa Komoro washinde wajue izo ikao ndo waonao bala mwanama badrudin ukabona sasuna kanga sinazio zindwa jina anjwa baka alhamdulillah alqamar ngasinazo zindwa jina ngasinazo za ngarjwa baka typique za hema vazio dazila rahaba fikihi kuras adite na mashaallah ripangazio za ho wakati nonde aburijunda haruma vacances ripangazio tazinu za vacances gamonao cahier de vacances des petits musulmans gavo les momele zinuzio boko wana hatu wabunti jubanu wazizo ya haku zinu za heze vacances harume Ramadan rika naziota zinu za kuandiwa haku harume Ramadan dans le monde mon cahier d'activité sur le Ramadan garjo subutiri mabini kaya si hanza ye shabi shahatu Komori au ka haruma ye shoshinu rivumbua alhamdulillah ye Komori ya hatu valatikati liwaza kaya zio za hatu ngazihuziwao hata sur internet ngamjojo mziparise en tapant l'ISO Saïnou, en tapant www.alkamar.fr. Voilà, et Shoshino Ramadan dans le monde, Rivumbuwa yentia hatu. Zika huziwa harumwa ye Ramadan, ya bunga reonesa uka suhanza haku ye beramu ya hatu, voilà. Monao, ye beramu ya hatu Saïnou, reonesa banu, yabo izo zinu. Sinuwa Komori basi shahata wala wana wa jinsia ndwajina shangwa ndo utanza wajue ye Komori wala idhan ngasina ziozi ndwajina zantabuho hamada zinu ngamunao zinu ziobuko zofai o watoto wazoea zio hamada zinu suala yabo ikarelewa zila ze momele ondozi parsarma ze biblioteki za kizungu waziparsarma ze rele ikao ujwa uhuza wanantsabo wao mtwalia ilimtie barnamajio ikesawa nezi lio harma ze biblioteki za kizungu hizo yonde na kanzani wasulukaya rishindi zila boko ngaronoka nzujisa ngazifayo wana hatu shaza kizungu basi rifanya watu zijise balanga zijisa urahana nao za Kiislamu na zila wasoma ulikoli maraba menji mudiru arifanyao yeturu iliru onembabi izo ikao karjawa hiraona nana wajau nyandikao ndo makauruzisa ze number za simu makauruzisa ze number za simu abo zinde ze number za telefoni ikao hunulaya nyandikao ndo makauruzisazo ze number za simu tizo ngizondaru yabo basaino ngamjoju wa mrenge ze number za simu hizo mpare hunulaya faransani haina mdikao ngena hutajifu maswala harima izo ikando razenshibanu aweze numero ndizo nyimlio iho Komori haina mdikao na hutajifu ye numero ya Komori ndiyo bila shaka ngamjoju wa mreme harima internet liba nyumshinde mparise ezendo hizo ha facilite harima ya Ulaya kamil yabo hizo directeur hakalma la mwiso iliribae mpango abundo besha marhaba wa Komori heni yakauridunga no wajoridunga no besha marhaba hakuye mafundi wangu wa hudhuria harumun konti uno barakallahu fikum namtiridi wazi haruma zedu wanzahani namtiridi wazi kwezi haruma zedu wanzahani mombedu wa Mwenyezi Mungu arive mwa ikhlas haruma zedu ngozini rifanyao rijeri hunde mavuna kunu dunia ni na akhira marama menji directeur ahsantum jazakumullahu khairan abonge abo
ngari rengao dakika nzima ilirije rionese namna universite ino ifanya abonga monao ondo bantu balio na hwedezoka sibera dhamini logistique naam konoye makarta yonse pia inde ya he vacances monao inde stock ya he vacances ikao ezio zinu pia manyanyasi ya dhaminisho logistique haja hari anzar subitishe haina andikaonga mwanzao ezio zinungizo harma kantite zinji bila shaka zinungizo hazo gazjoka upashiazi beho harma mabazio mbali ya mijini ya miji ya Ulaya nana zintika onde zi komandeo hoka rumambia noka na manemna wazamba zirunda zilara ka represente ho la sali inde makartu ya hena chaque ya he shino ka represente ho la sali maraba menji awla wazilo hula tena usaltere po kastishashi tujona hole sibabi tena uone ka kartu ya uliho wakati rasa raniko na nyasi wisa waswili wangeleza tukufaye Facebook FM yabonyo Ricardo Mustahamili makauridu ngana mkubalizi ntosa za mudiri jumla wa Facebook FM Abdullah Abdul Hassan yajikubalia para agwa bwandwa jina twanza mbemba badaria imanama ubedillahi wa mshanga maulo na mamlaka za mudiru Hamuda Ali Abdul Mkuba mi Badruddin Ahmed bwana ngatsanganya hausunti pia dasino nyanyasika au dua pangao shikao sha Facebook FM rumbushira ni marhaba wala tsidi waze haukana rambi lokana ala ilmu faridatan ala kulli muslim wa muslimatan inde manaika ora ka ujipua rejero nese wa ambikando mdidunga wao kana hosoma yo muhimu hauka Mwenyezi Mungu harambi kana aljahid andi Allah njinga wonde andi wa Mwenyezi Mungu abonge hoka ukamria some ya jue yalo harma ujinga ndio muhimu eze jamaa pia salam asante